Ah, disqualified. Ay, grabe naman. Jonah. Kaset na din. Okay, go! Asan ka ba? Pumapasok sa loob. Go, go! Go, Casey! Labas mo dila ka! Paano yun? Sumama na! Sumama na eh! Ulit! Walang nanalo. Ulit ulit. Adi, bigyan ulit panibago. Apat lang. Chris, yan sa'yo. Salahin niyo. Nasa ano lang yan, muscle control. Mga self-control, ikaw na lang maglaro. Go! Ano ba? Mahirap. Pati ng dalawang girls, oh. Go, Casey! Yung mga pangusit. Go! Malalaki pisgi nila eh. Go, go! Labas dila! Dito na, Casey!